Kwezi watukufu wa Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikusudia leo nifanye video yinu ikao tijohanza ike video yinu ike video ikao ngarjo hamba za usiana owadeo ikao ngerema we dunia kamili she aktualite ya siasa irema wenti ya hatu haukanga siasa okomori banuriza bao actualité politique ya henti ngen lavimisha otena ama qualité ya vice-président wa SNT nitekeleze baadhi ya makaulu ya siasa hauke siasa uyo enamna rielewa o ye siasa o masiwani keti en quarantaine. Kwezi watukufu wa Komor amadeli nazitekeleza juzi nsina ulawa haino kati Mwenyezi Mungu wa Joni kusudia nirenge njia za mawasiliano ya nurilu nayo ya nyumeni ya video njeni mwambieni zefikira nano mtsango ikao nga mubailio ye dunia kamili o mtsango ikao nga mbailio ye nsi ya hangu ye Komor. Kwezi juzi tirongo titekeleza baadhi za fikira za wana no wade hunu amfikiru kaya kabati tengwe kabati radio kabati blog kabati television ya hedunia kamili itso tangaza uwade hunu enamna hao nana ze taratibu za kauladimu zidungwa ni haini mzima harmasi iliri waneno wade hunu. Alafu tirengo mnongo juzi tieleza ukaya ngelabimu rijiferesheye ri peshele Mwenyezi Mungu marahaba menjiwo yakaya uwadika ongerema we dunia kamili keja waswili wala kina waswili ekamwa benze harmwensi ya hatu ya Komor shanga ubambi ya masuala na nukto ya kauladimu itekeleziwa ili uwade unu utiwaswili o masiwani kama wabenzi yone manekao nga mongoni mu wananyasi kao amwabishulu marhaba watekeleza fikira muhimu ya ukaya ngelavimu vandrizambao wafanyiwa test ijoka test pando mwana ijo fanyiwa o wakomori pia nozo mkinishir nafasi ngiyo ngarumbu Mungu ike nafasi ngetsa haone serikali ya Komor ngabwemba bya isa ya waswili ngabu nafasi kao na misaada ikao ngelavimu itsahwa ijo masiwani lijohanza haupesi haini mkomori ulo masiwani sirlo bonze Mwenyezi Mungu ajailia ukaya ze nafasi za ezi ikao wakubali horirenga hunuridio ngazendozo zebunguzi hambabi shangwa ona nafasi ya ushinda warangalie ikamwa benzi shangarambao ezilo masiwani ngari tafadhali wandu warule nti ya hatu wayende sao ikao izozi kanti ha politiki ikao karti wafikiana na sinao wala karna wafikiana na sinao pando ha politiki shaundu warengenti ya hatu baishika karti ravi wayende sao vanrizambao nuarengeze taratibu ikao ngazirumishi hao harunga baadhi zanti hunduniani wazitenzi ya numasiwani hatu na wakomande wa test joka kiasi ya hoandu wa inshiu harumenti ya hatu ze testi hizo zijezangaliwa zitundwa ili zirumishi zitundwa kati ndeze test zinikao amjuzambo mwisizoniho ya heze vaccin zanzo zirumilwa en Afrique comme étant test ya hizi vaccins za wanano wade unu no tsindiyo sha test ikao ngazifanyishi hao haruna baadhi zanti ikao wanugu watundao wangalie ka kweli wandu walu harmwensi iyo kwa tubalia wade unu ikao kukobe muho wakati
shayu mkinishiha mrafikiro kange mnono wanronda hata watanabayu kabala yenge no wali donc tuanze test hiyo igeneralizewa harmonisi hatu bien sûr kazi ces tests wanrizambao chaque ngabo tsikao kwazi komandeo ngazirumiliwao emaranya wa hensi ngabo ntizingi wazirumia wanrizambao karna ujo huja leo wakati unurilonwo rambokaya kabati nafasi ya ukomande ze testi hizo nabo ngabo ye nafasi iliyo masiwani deja ngabo nafasi kaonge jo parihaniha ekaondo arengezo manaza hawe namna lavibu iyo ndi handani ngabo msaada wa isa waswilo masiwani odzirongo nda hu ya ukaya wangu wa komande inyombo laboratoire mobile ces laboratoires ils aussi commandé au moins rave et quand on a cherché à recommander zinji au moins rave haini laboratoire mobile ivewa harmonisio haini sio wabeshiwe hao nzuani mwali na nangazija lole les fonds velabili les fonds velararu des akusiana ze possibilités ritonizo za ukaya wandoka ni respiratoire izo mashini kao ngazi komande wao kejaka ulavimu yangoka ngabonti hunduniani kwa tsina nafasi ya ukomande ze mashini hizo riuni swajuzi harmo television ya hemasio hatu ukaya ze mashini respiratoire ngizo ndarubahi ekaze zinurombo mungu owade unu ngarombo mungu tsijo masiwani shika Mwenyezi Mungu anzafanya hizo yanzao izi mashini ndaruizo ngazoka ushinda zibalowa kumulipia karsuamini yondi maneka ngari lavimishao e daula ya Komor wa komande ze mashini ekiasi autosha ili zijezi ghantiwao ekaitsukaya ekaitsoka zendo mkinishia zendo mkinishia upanduane ngaritsa hao yentsohole yabeho masiwani homsaada wa hensi ya Japo entsohole yojo tafadhali tsenangar tafadhali yu ahungar lavimishao ukentsohole ya msaada wa Japon utihuziwa shao ntuhole nenikiwa wawade walwar mwezi l'hôpitali ntuhole nenikiwa ze komite zilio omijini hamwe miji ya hekomori kamili ze komite ikao wanjia hazini ya usensibilize ya utia urahafu hamwe miji ya hatu wawambikao wenjo hao kwa tuliwa shangwa tungozi fanya hokaya umazuya ya hatu wala kwa tufanya serikali hazi shangwa fanya hazi ya hemiji hao hokai lode libungwa la hatu si wa Komoro rijohanza yentoholi ya homsaada wa Japo uzila uti huziwa eko wade unu wendezao wajamsaada mrwaji ujula wa Japon serikali wajo onaizo na umasula hao kati ushavandriza mbao ikaulavimu yentsohole ya Japon ive rohar mweze l'hôpital zangalo wawade ziniko wawade zinikiwa walwandwa luhazi zinikiwa zive rohar mweze komite za hemiji ya he Komoro kamili rijotsa hatsen haukanga homa prisonnier ngarijo zetabu zilo prison rijohanza yentsohole tsena ekawa bakishiwa nusyo hayo ive rohar mweze prison ema prisonnier wanikiwa zinafasi za hula enamna mrulo prison ya kola limu yale eza saya si Johans armwe hawanziro rulo nyoyin rifanye zifanywa o harmwe dunia endazi ngabo mara isi wenji wadungu izo za tsafa ni Organisation mondiale de la santé yani nyombo OMS sikao walavimisha zensi walibere ye maprisonnier
walunao hususan de maprisoni waluwa wale nanu wandu waduhasi watahawa wachiligi yule manekao ngabo nsizi nji hususan en Afrique wachililia et maprisonnier wakanao hususan de maprisonnier politique ngarijua o ezivera wonsi watu bandizambao ngabo wandu wengi wafungwa ikaulavimu wachililiwa ekangwa joka hukumlo wajiwa hukumlo apre ngasiama periode exceptionnelle ngabo wandu wafungwa waluwa wale ngabo wafungwa watsuka ulavimu wagardewa hauka e periode ya detention hao isaika za kifu ikaulavimu wachililiwa hata wakati mahakama wajona masulaha wakonvoke wajiwa hukumlo mamfikiri kaye masulaha ya wakati ujiro lonuo ngelavimu ye sirikali ya Komoro wadunge ezambwao harmweze ezambwao nema ezejanibu nkuikao ensia hatu nga sina mikataba hatu na sinao wachilidie ye maprisonnier wawamete sous contrôle judiciaire wawalavimishe kazi ngio approprié wajiwa pointe izo pia zo mkinishia shautsoka yangarijo rigardo wandu wanhususo waluwa wade maudu wakati wajokwa hukumlo ya wakamna wa hukumu wandu waluwa nono shabunga mjo hukumu so wandu wafariki nuzukazi mkinishia amjo hukumu wandu waluzirewe ya wori dhulumu hauke mahakama kajahimawo ya udhulumu she mahakama ya himiawo ya utunda ze haki za huwa shitaki shangabo ze haki za huwa laika huwa shitaki wao donc rijotsaha amjosubiti nambeka ngari la vimishao ukai serikali ya Komoro warengezwa manazao upande huo yonde maana ikao ambeshino marahaba menchi wananyasi ekando wa Komoro ngabona wajeni wenchi wanisosinya ye petition ikao ngelola naone baruwa ikao tsamba mtu kwa ifanya na mitsati ifanye munyoha iparisa et secrétaire général wa Nations Unies ikao tsimbesha baruwa ya utsaha ukaya emisada ikao yoweshe wazensi hamande ya hatu ikao ketina l'hôpital ketina nafasi ya ugabili wale uziro hamando wale hunu tita haukaye secrétaire général wa Nations Unies wangalie enamna ya urikubalia et droit d'ingérence humanitaire ambeshulu marahaba menji wasigné pétition mime kwa elimine na toe fikira sharanzo kate fikira na itekeleza yoketi hangu nana ngarijua usonti ngarijula nao kabati da hoilo Komoro itona mru ya fariki weyakaya kartina l'hôpitali awe l'hôpitali lolonyo ketina zenafasi zenchida za hangalia zenyibwaderulo nizo pia fetuze kaka fama delire ndo nzejiribu masiwani yonde manaikao mititaha yohambo à titre préventif yaukaya les Nations Unies wahunde namna ya urumbisa owadeunu utsinjie omasiwani aukaya ya jali ya nzaijiri rikene zenafasi za lavimu za ugabili owadeunu et pétition qui est toujours en ligne ngarombo munguze nyakati zijao wananya size komite zilo mijini ihomasiwani wakeneze pétition wazisinyise ilie pétition ikene une adhésion massive ya hemaraiga wa Komoro ezanine kwezi leo si on nous contacte namina ma avocat marocain ikao a déposé plainte Maroc contre et ma professeure en médecine ikao a tsahaukaya ye continent africain ye continent ya continent africain ike laboratoire ya he ze vaccin au ze vaccin juko parihaniha ya wanano wadeunu wazamba
zika très clair kabati mru ya buwe television harmo dunia ya tuishia ma docteur ma professeur Waili wa Faransa wa Tsaha ukaya ye continent africain ike laboratoire test ya he vaccin ya wana no wade uno he coronavirus washitaki sikanami na o telefoni leo riwafikiana rihensi komite au collectif ya maavoka wanvaminisha sirenge contact na maavoka wenji wa kabila zinji wa luharma baro zinji e collectif yu risari hansi nziani leo banu masihu maudu e collectifu ngaijo towe communiquer hayo garitsa hao ranzishie maraisi wahenzi nchi za Afrika pia watahadharishe neze vaccines zokanza zitilo armweze nchi za hatu ukayangwa jori nge daraki ya haini nungo jori hona na wan profite na ukaya si hundu habari leo ya ukayanga bo vaccin deja i circule au Comores ngamia na ushahidi e prevu ngaminizo aukanjajo subuti ndenge video hamada ino nzambe ngamina ushahidi ya famille ya mbajini shansutobnchi bangar jose pression famille za mbajini ikao watsahwa ngabo wangu wenda odahoniho wenda walavimisha wawafanyise vaccin ya coronavirus waisato shahidi ngaminuo emrumahe ahe mwanamshi uo haparani mrumshahe emrumme ulohunu Faransa hambie mrumshahe ukautikubali o shahidi unga sinuo nokabuga nazo na bitena ukaya garombo muku e sirkali ya Comores warenge zevo manaza hao haukangari juzi sao e izo zijaje za ukaye Comores ngerengo hao isabu ya nti ikao ngwa subise o test ya vaccin itiyo ya he coronavirus au ya tomologewa rijarengo makobai o shahidi unga minu ngabumbu mgumaulu rihunre liste ya mijiminji ya ngazija ikao bandrizambao ngofanyao objet ya vaccin yone manekao ngamtohadharisho wa Comores haini wakati mjoishi ya mvu hamtsengeliani wadungana wajeni hususwan wajomtsengeliani wajamba wamfanyisao ni vaccin mruna yatikubali rahabu jaja ubenufu ya he vaccin ikao nganzo wa remwayo yone manekao kwezi watukufu ngasi sabu bandrizambao shangarumbo mungu rike wenji vanne mfumrao ngasi sabu ya wanrumengo mine na warau ri decide ri sari prepare ye procedure ya utsaha ye mahakama ya Comores walavimishe e sirkali ya Comores mirongozi miraro honda mine omrongozi wa handani ngaritsa hoi mahakama ya Comores walavimishe sirkali eza handani amande dinazambabanu yensohole ya msaada wa Japon inibeho harmweze l'hôpital iniko wade ibeho harmwe miji ze komite zo mijini wafanya uze hazi za uhadhirisha uwandu ya ufanye sensibilisation ya ho wade unu wanikiwayo halafu inusutena ibeho harmweze prison ekandi ya mwali ekandi ya nzuani nane prison ya ngazichi yonde nukto ya handani e nukto ya bili ritsaha e mahakama ya Comores
harmwe procès yoyo kufanyisha walazimishe serikali ya Komoro wakomande des tests kadjamba vaccin ili wandua wa nuance kadjamba vaccin sharamba test ya utunda ukaya eske wandu kwatsina o wadeunu gaumala winjinga buntizi njikao ngofanya u test généralisé yani maranye wa henti inji nusu zanti watungo fanyiwazo ekandu walu wade fetuza wo watu wade donc ngarijo isabu ya hatu Komoro ngasi ngarestime walu masiwani kangwa harma 700,000 harma zisi wazo zirar ngasi 700,000 donc testiyo ngajo fanyiwa test généralisé donc ritsaha ye mahakama ya Komoro ngaritsaha wa mahakama ya Komoro walazimishe serikali wafanye test généralisé enukto yarahu ye maonio ya hatu ringaritsa hao ye mahakama ya Komoro walazimishe serikali wakomande laboratoire mobile na sisi ngarlazimisha utena ye mahakama waexige serikali ya Komoro wakomande respiratoire ilirikenizo en nombre suffisant ezo ngabjoze liwaji ukaya leonga rambwa onoizo zokwedi inamnamro onao ukaya kabati na rombo mungu tena owale utike omasiwani shakabati bandu zambao mndu yafanywa test Komoro ya usiwano wale uno kabati mndu yafanywa test kabati test nzima yafanywa omasiwani yoti haki donc yoni banaikao ringari lavimishao zengozo rizifai wanu wajujo ndaka ebanuzi jita kamna ujozita hanamna zirwa jitsuna mahakama wi haukaya wakumuringwa wenchi ngariona okando anzi harweze blog ngariona oze video zifanywa ono wakomori ngariona one zambao harweze radio zinu zambao wakumuringwa wenchi wazambao wazita hao ekande madoktori wakomori ekande maranya ekande mavamana wa mazama ituka uyonti zinu zambao vanupia mitindi ohanda minzambao e serikali ya Komoro mwazishiao shakazi ya wahafilisha ya borijo fanya niweli haki ya hatu ya mbokaya yongi yo droit ya haini mkomori ukaya henshi ya kene unono yo haki ya hatu she serikali kwa sina shuhudi ni haki ya hatu yo ine menekao waya kabati nzi ya nyirwaji ya utaha ze haki za hatu sukaya rivire harmonzi ya sharia ya mahakama yongi oriona umasula. En tout cas, mimi, en tant que vomana, winga mimongoni mwa andrikao, nga sisabu ya wandu mengo mine uheya, shanga ngombo mungu rike wenji, rishitake serikali ya Komoro, warengeze vomana za hao. E mahakama ngwajo ufanya hizo tokanza one masula. Ngwajo ufanya hizo ona masula. Hasha sisi, hoshitaki yo haki ya hatu. Yoni manekao mashitakao riyafanya, ngarombo mungu zenyakatizi jao, zentiuzi jao, eda wayo yivire o tribunali ya Moroni. Yo haki ya hatu ya ukarizifanya, donc urizifanya. Kwezi, le funvu la mwiso, enukto ya mwiso, ritsahe mahakama ya Komoro, walavimishe, warengeze nafasi, no msaada raisarani kiwayo, warenge misaada hiyo, wafanyiwa, yaningabo, wangu enjua lo Komoro, walona, ziwanda zingizi lo Komoro, e ziwanda zijaya ngizo Komoro, rilavimishe serikali, na ritsahawe serikali, riwashitaki, ne mahakama wa walavimishe, ze mask, zifanyiwa Komoro. Wafanyiwa mask, e ziwanda ngizo zinji, homijini, na wafanyiwa ziwanda, za ufanya ze mask. Haukari jokaya, ze mask, yonde sula haya wanano wale unu. Ngaritsa hauka ze mask, zaveewa, ni Jack Man, e milliardaire chinois. Ze mask, hizo ziti huzi, yo barango kangizo harnize farmasi. Nazinikiwe ma doktor, nazinikiwa owanrika unga ukaribu, nuandwalu wawade. Nazinikiwa owanrwalu mijini, wafanya uze hazi za uwea.
za ubemi jihatu. Oui, ze mask zabe warasaidiwa zo zitihuziwa. Yoti haki. Yoti haki. Izo kajaka ubewa kumori zijihuziwa, shi izo zika ubewa rijeri saidiwa. Kwa hizi leo ngira vimura mbe siasa tena. Hauke siasa uyo ngiyo na mvuba mbizambao. Rikambaka karzina ka uvumba nungu za politiki. Shazali harambari fanya rambe politiki. Na singa rzamba wabasa. Na umamzambo hajiku hezi zomananlo nizo za vice-president wa SNT. Yoti haki. Tena yoti haki. Ukaya warengo hatwa. Ya ukaya wanruwa warohe watikomisirini. Wanruwa tusualize juma. Chabole wazali haruhusu au palais du peuple, ou à l'assemblée, ou à l'ancien palais, palais du peuple, yani le Jumala Zaman, la hema député, a installé au endroit, ou ya wanome ma député, a installé les hauts. Kuna uju wale, ujeuzie, ou endroit tu sois les juma, au mijini, hata udorenga masoroda wapuwe, wende watu wanromi sirini. Wa ububuulwa on konsole jumwa ka ubulwa leo ni abo we ubuwa à l'Assemblée nationale au palais du peuple uka installer ma député wa nome uka installer yoti haki yende mana ikao wa komori kwa tina uaminifu nawe kwa tina uaminifu na azali zinu za ho wale unu zotinde za mhafilisha ukao mfano ndo za rahona ibizora una leo ngabonu wazalia zita hao banu yone manekao ngartsa hao soma hao soni mwa komor kabjaka ufikiro kangartuko hamba politiki leo wakatama rulonu wonu shadali hali toa harmwe silencia hatu rambe politiki na singarjo yamba riapize riwani nezenu kwanza fanye wonsi juhatu au kaisa mwafilisha tsindo wali nizo gazijua ranzi hali kaizo tindeza mwafilisha izo joha malukaya Karsina ma député, hakaka wajafanyisha voti ya ma député, azali hadwe wakati afanye coup d'état ya handania hansindu mba au conseil d'état harwa undo wakama parlementaire. Donc haja leo ha répété la même chose. Yone mana ikao wanroti ngabonusu wa hafiliha, ngabonusu wa jiferisheao, ya ukarenga bo ma député wa hansiwa, wa wandu hazali ya wanome, ngarombo mungu. Wakati nafasi jo parihani hanunge jo hujati haribano kambwa benze. Wafanyishihe voti ya hema depute wa hensi ya hatu. Waura wakubalinda walaika wavotewa. Shatinda wanomewa. Kwezi. Wakomori. Ngabonusu wenji wahanyu. Ngabohenda no dekurajeha. Wamukaba no kabati namna ya ushinda riwane. Nezi ya ufujari wa azali ya thumani. Ngarjuma bianuka mnyezi ngu waende ujuo izo yafanyao no siku ikao ngufanyo ngujotekeleza izo yagonao masula. Sha izo lijua ondoka ya na mbwe macho na mkema zahidi nezivira au wansi juhatu. Raha kati na serikali. Ngabu wanrofanya utabu eza wahafilisha waaparese wafanya mangu wafanyao logo za lalimu. Emazefu maprezida wa hedunia wenji ususwa na Afriki. Maprezida wenji. Vanizamba hao wasise mishahara hao. Au warenge mishahara yao ya hemi zimira ruija hao. Wambani endeleye zembwana za uwana nzenongozilu. Ngama prezida wenji wa hizi nchi za Afrika. Yani warenge nchohole, warenge mafura, warenge nyama. Nano mwenje ngobure harumwe mizimira ruhonda mizimine. Wanukwa tuliba mwenje kwa tuliba maji harumwe mizimine ijao. Mamfikiru kaya. Ekako banuse sadukensi ya hatu. Ngasina raisi wa kweli. Ngasina raisi mwenza imani. Umshahara pando mwana wa lunwo. Hajombaka anamzio nisikinema masiki. Na wanushatsindi hadi. Yende prezida harmwe dunia ulo na mshahara pando mwana. Nuka na paro usisa. Hauka hizo tinde zambe hao. Zambe hao ya jatajiriki. Ikaw lalima yafanya geste, amali heli maprezida wengi wa Afrika wafanya uze geste. Shaka suzifanya, wala kana uzifanya.
harongozi wa juzi ni mzee wa hatu mbaya hangu Sidi Hassan wa Sidi Hashim hamrongoza akwade mrundu hazi yarbakia bonsi juru hatu shayo tindi hali yo bonizi na utuza adabu na urongoza wandu na mnaanzao emjoze liwaje ukajuzinga ho wandu hazi wafanya hazi harma lupitali ya ngazija ya Komoro wamrongoza mwambia rijohanza raisi wangaliye kontra hatu halafu mwone namna ya mjibu yalombe hariye ye bahenge arma contrat durée déterminée. Donc yeti namna ya urongoza maranya wakati ujiro hamanda unu shangari jua usonti ngari mjua usonti ukayina kiburi yoni manikao kazina ujua zidumu haku wakati winshi ngabo wakati kao ngila vimusisi wangu wa siasa rengeze kwa menaza hatu karna ujua rikebanu rikene mumo azali ya dunge yensi ya hatu ya renge maranya wa Komori ya warende tihindu ya wadharau ya fanya izo yanzao yoke tina coronavirus uno ngarjo ninge goma na za hatu zai coronavirus ngarijo kaya ngarjo shinda baishe watina azali watina ngarjo shinda rwanenu wadeu haukaya ezifanywa umijini zifanywa harume mabavu katufanywa ni azali izo ngazifanywa ni maranya ukaye ni majevu ya hatu ngaribe yao mijini hatu ngaritia ura hafu mijini hatu watina kwa nungu waliwao mishahara izo katsuja sababu ndaye tena katsuja sababu ndaye shaizo ngazijao haukaye ni majevu ya hatu yone manekao ngeladimu ze komite villageois warengezi zo manazao wendi waladhimishe ze shirika zobonze wambikaya serikali ilo Komori yukeja hansi keja kansi ya utsaha ze haki za wananchi au kari jooneza juzi za Keneti umsaada wa Keneti wa haji emisaada yoira warenge warumie namna wanzao omijini hatu imiji ya dhulumi hando ndo sabunde Keneti kwa jaona hata robo santimu warenge wajirumilia wafanyizo kanza fanya yoni manikao ngiladimu wandu warengezwa manaza hao tizita hajuzi ukaya wakati wakaya wandu watsanganyihane wandu wa siasa yani des partis politiques et machama zi associations professionnelles ze syndicats et machama ya ho shababi wandu watsanganyihane wahunde namna ya ujibu le kafalarema zentsiza he dunia kamili hususan densi ya hatu izo zonkinisha wandu wazifanya watina msaada wa serikali itoka uyonzi ejana rusoka nemiji hatu riundu emiji hatu riundu ze foyer yomijini hatu waloneze ngome waunduze ngome za hao watina msaada serikali rione makafa ya kaurementi ya hatu kandeze kolera na neze mbadi za saya kabja unda msaada wa zali haukaika na imani kafaya birajuzi ya Keneti kabatata msaada wahe hata mbarubu santimu tsainu yemijika waremesheha kwa jamunda hata rubu santimu ya serikali msaada wa haja kabsujo mala wahenda kwa uti wambikao leo ngo uhashiri neziri hundao ngo joka wafanyeze sinema wafanyeze viziti wende harumeze l'hopitali ike hamabala ngo unashughuli nasi ngo wangabwa wafao harumeze l'hopitali rulona mahana ma watu paroka na shughuli niso baijuzi wakafanya arme conseil de ministre wambaka hari wa undu scaneri wa ibeha ola douane nabo l'hôpital ketina scanner kamtsona ka opuzi kamtsona bonezi hamanidu wakaya wakati ujira manda unu watura ta scanner l'hôpital mkaona bas scanner mwende muka uteola douane akaizo za mafilishani mapesa juko njola douane za huwa ndu walua wade deja na tsomba wanu walua wade deja watsungo hufa kakabati scanner kabati oxygène ilo suffisant baungar jujoli wazo wadenyasi walubonze ikao warongo wanga sina bese mfumo deja wamboka yari sari hundu shawiru wadenyasi walubonze ngarenda warenge harumwe conseil de ministre ya hao ya juzi ya mfumtsano amba rifikiri rangarije taratibu za hanzarenda ngo wadenyasi bon garombo munguzi mkinishi shawoti wanolor masterehi wanolor matambu na mashaka menji wenda taarifu wani mzima Dar es Salaam juzi intiketi za ukaondolo la ziza
insinongoza ukaya hari rikansiri hunde taratibu ya wat renda kwa raunde wanwaliyo. Donc yole manekao zenzi ya mwambe kanga mzita onziani warejei haraka na mtafabali msikini ema maskini wandu wananyasi walu harumweze nsi zambali na bali. Kwa hizi watukufu